बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइम टू टॉक ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शौकत हुसैन। नाज़रीन, हम आपके लिए मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ वीडियोज़ लेके आते हैं, मोटिवेशनल और इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं लाइफ स्किल्स के हवाले से। तो 2 रोज़ कबल हमने एक वीडियो अपलोड की थी कि कोई इग्नोर आपको क्यों करता है, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, कोई लाइफ पार्टनर हो, या फिर कोई फ्रेंड हो आपका, या फिर कहीं पे भी कोई अगर आपको इग्नोर करता है तो वो क्यों करता है, उसकी वजह क्या होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कोई अगर इग्नोर करे तो क्या करे। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई इग्नोर करे तो क्या करना चाहिए। इस मौके पे बात हमसे ऐसी गलती होती है कि इग्नोर करने वाला फिर इग्नोर ही करता है और नतीजतन ऐसे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि वो इग्नोर कर क्यों रहा है, रीज़न क्या है। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, आप चैनल पे जाके इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं कि इग्नोर करने की एक बड़ी वजह ये होती है कि आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई होती है, कोई ना कोई गलती हुई होती है। कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को, अपने किसी भी साथी को अपने हर्ट किया होता है, जिसके नतीजे में वो आपको इग्नोर करता है। आपने कोई ना कोई उसको ऐसी ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ ज़रूर दी है कि जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो अगरचे आप ये समझते हैं कि आपकी वो मिस्टेक, आपकी वो गलती है और आप उसको एडमिट करते हैं, तो आप उससे बातचीत करके अपनी उस गलती को तस्लीम करें और फिर बातचीत शुरू करें, और अपनी आप कोशिश करें कि आपके पास जो भी उसके हवाले से दलील है वो आप उसके सामने पेश करें। लेकिन बाद औक़ात ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई गलती है, या फ़र्ज़ करें आपकी बात ठीक थी, आप जो बात कर रहे थे, आपका जो ऑब्जेक्शन था, जो आपका इतराज़ था, वो ठीक था। तो ऐसी सूरत में फिर अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है या फिर कोई वजह नहीं है, बगैर किसी वजह के, शायद कोई और वजह है, उसकी दिलचस्पी बहुत कम हो गई है, आपकी इम्पोर्टेंस उसके नज़दीक बहुत कम हो गई है, या वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहा है, या आपको ये अंदाज़ा हो गया कि उसके नज़दीक आपकी कोई वैल्यू, कदर या एहसास नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर इसका एक जो इसके लिए जो स्किल या जो महारत ज़रूरी है वो ये है कि आप भी उसको इग्नोर करना शुरू कर दें। मीन कि अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आप भी उसको इग्नोर करें। जितना वो आपको इग्नोर कर रहा है उतना ही आप करें। और तलीम कोशिश करें कि फ़र्ज़ करें वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा तो आप भी मत दें, या फिर वो आपके मैसेज का लेट रिप्लाई कर रहा है तो आप भी लेट रिप्लाई करें। वो आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा तो आपकी कॉल अटेंड न करें। वो मसरूफ़ होने का बहाना बना रहा है तो आप भी मसरूफ़ होने का बहाना बना लें। और बिल्कुल ये नेचुरल लॉ है कि अगर आप उसको उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे तो फिर उसको थोड़ी बहुत तकलीफ भी होगी और वो फिर अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ। लेकिन अगर आप वो इग्नोर कर रहा है, वो आपको अहमियत ही नहीं दे रहा और आप जो है उसके पीछे भागे जा रहे हैं, भीख मांगे जा रहे हैं, आप अपना एहसास ज़बरदस्ती करने जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप अपना ये कीमती रिश्ता खो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंच सकता है और आप खसारे में जा सकते हैं। तो यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है रिलेशनशिप में, हमने अक्सर वीडियोस में ये बात की है कि अपनी वैल्यू को बचा के रखें, अपनी इज्जत नफ्स को बचा के रखें। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे, अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जो दूसरा है वो भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। एक बात तो ये ज़हन में रखें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब कभी फर्ज करें आपकी बात होती भी है तो ज़ाहिर है जब आप उसको इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली वो गुस्सा करेगा, लेकिन आप गुस्सा ना करें। आप बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से कोई भी जो जवाब बनता है वो आप पेश करें, लेकिन आप गुस्सा हरगिज़ ना करें। लड़ाई झगड़े वाली बात जो है ना उसकी तरफ कभी भी ना जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो लड़ाई झगड़ा हरगिज़ ना करें। आज इस दौरान आपको ये जज करने का मौका मिल सकता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। और एक बात याद रखें, वो एक बड़े हमारे बहुत उस्ताद हैं शेख आतिफ साहब, वो ये कहते हैं कि अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ रिश्ते आपको खोना पड़ेंगे, कुछ रिश्ते खोना सीखें। यानी जब तक आप उन रिश्तों को उनसे दूर नहीं होंगे, उन रिश्तों को इग्नोर नहीं करेंगे, तो आपके आगे बढ़ने में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। अपने गोल पे फोकस करें, अपनी मंजिल पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें और फर्ज करें कि आपने कोशिश की, आपने अपनी तरफ से सारी हमदर्दियाँ भी जताने की कोशिश की, आपने नेकियां भी की, आपने खुलूस भी दिखाया, आपने केयर भी की, आपने मोहब्बत भी की, प्यार भी किया, खुलूस भी दिखाया।
اس کے باوجود نہیں بن پا رہی، ویلیو نہیں آپ کی ہو رہی، تو آپ کے لیے اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے کنارہ کشی کریں۔ ایک اور اہم بات جو یہاں پہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہوتا ہی ہے کہ ہم بعض اوقات بلاک کر لیتے ہیں چیزوں کو، کانٹیکٹ سارے بلاک کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کر لیتے ہیں۔ بالکل نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، اور پیچھا بھی نہ کریں، فالو بھی نہ کریں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ اپنی طرف سے ہر چیز کو بالکل اسموتھلی اسی طرح رہنے دیں، اور بالکل ان چکروں میں نہ پڑیں کہ آپ دیکھیں کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیا انٹرسٹ ہے۔ جب آپ کی ویلیو، آپ کی قدر وہاں پہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد آپ کے لیے کچھ نہیں بچا۔ تو اگر آپ صبر کر سکیں، برداشت کر سکیں، اور آپ ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں، تو اگر آپ یہ 2-3 چیزیں کر لیتے ہیں، مین کہ آپ برابرلی اگنور کر لیتے ہیں، آپ چیزوں کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے آپ بالکل کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی بھی نہ کریں، تو یہ ساری چیزیں کر کے اگر وہ رشتہ پرخلوص ہوگا، اگر اس رشتے میں ذرا بھر بھی احساس ہوگا، وہ آپ کو کھونا نہیں چاہ رہا، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی طرف آ جائے گا۔ لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود، ان ساری اسٹرگلز کے باوجود اگر وہ نہیں آ رہا، وہ ریٹرن بیک نہیں ہو رہا، تو آپ موو آن کر جائیں، موو آن کر جائیں، اور ہر چیز کو بھول کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ بھولنا اتنا ایزی نہیں ہے، مشکل کام ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو کہیں اور مصروف کریں، اپنی جو قوم ہے، جو ٹارگیٹ ہے، جو گولز ہیں، ان پہ ورک کریں، تو ایک وقت آئے گا کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کے لیے۔ دنیا بھری پڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہزاروں دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کی ذات پہ یقین کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تبھی آپ کو کسی سے دور کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھا نہیں تھا، اس نے آگے چل کے آپ کو نقصان دینا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نقصان سے بچا لیا۔ تو یہ 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جب آپ اگنور ہو رہے ہیں تو آپ فائنل ڈیسیژن کی طرف جانے کے لیے، یعنی کسی بھی رشتے کے حوالے سے اپنی بات کو انتہا تک لے جانے کے لیے آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ نے انتقام نہیں لینا، ہو سکے تو معاف کر دیں، نہیں معاف کر سکتے تو اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جو کام آپ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں سے آپ کو مایوسی نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں سے ضرور شیئر کریں، ہمیں رائے ضرور دیں، ہمیں آپ کی تجاویز اور مشوروں کی ضرورت رہے گی۔ کمنٹس ضرور کیجیے، رائے دیجیے، تاکہ یوٹیوب والے سمجھیں کہ ہماری ویڈیوز لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہے، تو ہم مزید ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔